Nakakalap-kalap. Brightness. Brightness. Okay. May ano. Yun. Yung malaki na, wala na. Pinag-upit na. Ay, Ang kalpato. Hello guys, good Hello evening po. Good evening po. I- Ano po ang brightness? eh, Yan. Ayan, ito yung brightest natin. Hello guys, good evening po. Welcome back po muli sa ating live sharing po guys. We miss you guys. Yun. Nagbabalik guys, Jomcar po live sharing po for tonight. Together with me, my beautiful Agum. So yun po, hello po. Good evening po sa ating lahat. Yun, welcome Yan. back. Palike and share na muna po ng ating live. Yan. Yan. Sana po ay samahan niyo po kami hanggang matapos ang aming live ngayong gabi. Yan. Yan. Maraming salamat po syempre sa inyong suporta. Ang Namamalo si Tito. Sorry po. Thank you po. Yan na. Yan guys, available. Live din po tayo guys sa official Facebook page po ng Velvet Box. So hello po sa 215 live viewers. So 1,000 live viewers po sa YT ni Carla. Thank you very much po guys sa pag-support. Ayun, pa-like and share po muna guys before tayo mag-start po ng ating mga ibebentang mga magandang accessories guys ng Velvet Box. Ayun o. Ayun o. Ay sorry. Dayan mahirap. Mapalit tayo. Ay, diamond po. Diamond. Bakit? Ha? Magalaw kasi nga. Ayan. Welcome po natin ang Jomcar. Ayun. Matagal-tagal din. No? Tagal-tagal din. Let's go. Okay. So dahil na-miss ninyo, asahan namin na maraming minors tayo ngayong gabi. Ay, oo. Handa na ka ba? Handa ka na ba guys? Handa na ba kayo guys? Magla-live selling po ulit kami ni Carla. Naku, after ilang months po ba? Inabutin, months ano po? Grabe nagkatagpo rin ang aming mga schedule. Yan guys. Full support po sa atin ngayon sila Kuya Jun and ay sila Sir Jun and Sir Ma'am Tin. Yan. And ating mga Formal. formal guys, formal. Ay, ba't kayo nang babaril? Nang babaril sila guys. So yun po, pa-share na lang po muli. And just a few minutes lang po ay Si Carla. Carla po. Yun. Press ano, pabutin kayo natin ng 2K bago tayo, ay, malapit na din. Malapit na din pong mag-2K. Opo. Ang ating YT. Yan o. Yun, una muna maraming salamat po muli po sa mga pumunta po nung meet and greet po ng Velvet Box po and Team Kalinga po sa Manila, Samoa. Thank you very much for the love and support nyo guys. Maraming salamat po. Kada? So yun po, maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga titas na nag-effort, sa mga nagpabigay din po ng pasalubong. Thank you very much po sa inyo. Yes po. Thank you very much po. Appreciated po lahat. So ngayon po ay, I think mag-umpisa. Mag-umpisa na rin kayo. Opo. Para naman yung mga hindi pa natutulog, Okay. makapag-mind pa. Ito lagi itong may 120 discount. Sabihin nyo lang yung discounted price Okay pagka po. may VIP card. Yan o. First item po natin, Guys, first item natin guys. bag tag. Okay, bag tag guys. Ganda ni Carla, oh. Just, kasi Ganda daw ng screen, oh. sa drawer. Confess mo naman. Grabe, oh. Grabe naman. Naman po. So yun po, ang ating first item po is Yan, bag tag guys. po ito. Uy! Bag Sa mga Jomcar dyan. zombies. Guys, we have here bag tag po na color J, letter J, 19 pieces po. This is for only 380 pesos, less 120. Grabe naman yun. Ano na lang yung Ay, 260 na lang. 260 na lang po, guys. Ang ating pong code is JOMS. My JOMS po for only 380 pesos po. Less 120 po ito sa may mga VIP So card magkano po. lang siya? 260 na lang po. 260 na lamang 260 na lang po. po. Sa mga VIP cards. Po. Yes po guys, 19 pieces po. Mine, Yan. Joms po guys. Puput Just, natin ito sa ating bag. try natin yan. Okay. Since marami-rami ito, itatry natin sa bag namin po ni Carla guys. Yes, this one. Ito. Ito ang gamit ko ngayon.
Yun, no? Sakto. Cute. Eh, ganda yan guys. Mine jumps po. Yun, madami-dami rin nagmamine. 19 pieces po to guys. 380 pesos po, less 120, 260 Souvenir na nyo lang. po. Last, ano na po natin yan ha? Few pieces na po. Last na po yung 19 pieces. Okay po. 200 ilan na lang pang may VIP card? 260 pesos na lang po. 260 pesos na lang po pang may VIP card kayo. Ayan. Yun. Pwede po yan sa cellphone or wallet. Yes po. Meron po naman ganun sa cellphone. Actually, Diba? saan to? Cellphone wallet bag po. Yan, pwede po guys. Sa lahat po ng gusto ng memorable jump card yan, J, letter J, letter J. Yan. Thank you very much po. Yes Thank you guys. very much po, Ma'am Samara. Lagay nyo na po Samara. yung number of pieces na gusto nyo kasi last 19 pieces na lang po yan. Yun Thank you, o, thank you po. Thank you po. 19 pieces na lang po guys. Yan, 19 na peraso na lamang po ito. Sa mga gusto pong mag-mine, yan, mine nyo na po. Mine jumps po for only 380 pesos po. 260 na lamang po sa may mga VIP card. Yes po. Bag Mine chain jumps. po, wallet chain, or kahit sa cellphone po. Yan. Sa mga... Mine jumps guys, mine jumps 260 po. Sa may VIP card, 30 pesos po sa ano, regular price. Yes po. Yes guys. Abili na kayo guys. Yun, mamaya guys babasahin yung mga nag-mine. Yan guys, last 19 pieces na lang po to. Sobrang ganda. Pero may remembers kayo guys from Jomcar. Mine jumps po. Ganito nga. Sa mga ano po, pwede po guys. Sa cellphone. Po. At least sir, may from Tita Ruth. Okay na ba? Guys, press 1 po pag meron ng signal. Sa akin po hindi pa. Wala pang nag-ano. Ilan na kuya po ang nakapag-mine sa Sa akin ay 3. Wait lang guys. Check. Press 1 guys pag meron na. Okay na. Let's see. Tagal kasi ng Ayan, ads okay na, dito. okay na. Okay na pala. Marami na nag-press 1. Thank you very much guys. Okay na po. Guys. Sige, sige. Okay na, sold out na tayo. Okay. Alright, thank you very much po sa lahat ng nakapag-mine. Thank you po Ating mga first sold out. item. Thank you very much po. May nakapag-mine po. Jones 380 sa Facebook po. Ma'am Joyce Paliado Apilado and si Ma'am Francisca Ganap Kabuwag. Thank you po. Thank you very much Thank po you very much guys. po. Yan, sa YouTube po, sa Jones, Ate Gemma Lambinicio for Carla, Heli Alioso, Marijen Kaisip, 2 pieces Miriam Coronel, 3 pieces Tita Gang, 2 pieces Janice Bailen, Elsa 1, Elizabeth Villegas for Jones, and 5 Uy. pieces Ma'am Rosemary Catedralia for Jones Beneficiary. Thank you very much. Dami naman nun. Salamat po guys. Thank you very much po. Appreciated. Yeah, next item na po Siyempre tayo. po, next item po tayo. Siyempre po kung meron pong Jomar, Ay! meron din Wow. pong Carla. Ay! Grabe naman yun. So yan po. Grabe. Naumpisa pa lang yan ha. Oh, Less same. 120 din po ito. Yes, oo. Siyempre, para dapat laging match. Dapat matchy-matchy guys. Yes po. Bag JC. chain po ulit. Bag chain po ito. Okay. Yung letter C naman po siya. Maganda magkatabi, no? Dapat magkatabi yung J at C. Yung mga nag-mine po kanina, in-man nyo rin Pwede din po po kayo to. mag-mine syempre ulit. But this time, hindi lang po 19 pieces kasi 33 pieces po ang meron tayo guys. So, unahan na lang po. Hindi na talaga unahan. Marami-rami po to. Yan po guys. Itabi nyo po guys yung J tapos C. Oo. Thank you po, Ma'am Ate. Mine Ayun. Carla po. Ang ating code po is Carla. Mine Carla po for only 380 pesos po. Then, less 120 din po ito sa may mga VIP card. So, yung 380 po natin guys. Ay, wait lang. Check 260 natin na lang guys. din po. Same lang po ano. 260. 260 na lang po Yes guys. po. Sa may VIP card. Kaya kuha na ko guys ang VIP card guys. Para lahat po ng items na ano po discounted sa mga accessories po ng Velvet Packs. Ma'am Mel Passenger Bianca, ways. good evening po. Good evening po. Good evening po. Team Alliance, shout out. Mel. Hello, salamat Ay, ang po. dami nag-mine kay Ano? Oh, thank you po. Thank you very much po. Napapamine ka naman. Salamat po sa inyong lahat. Mm. Ganda po ito, oh. Opo. Gold. Gold. Doon na lang dadaan. Kanyang pearl. Mm. Mine po, Mine Carla po. Kakausap. Thank you very much 380. po. Salamat po. Yan, less 120 po yan. Sa may mga VIP card po. Mm.
Sabi ko, for Thank sa you. inyo is sling bag. Ay, ito lang po, tita. Ito lang pong chain natin. Ayan o. Bag. JC, mine Carla po Mine guys. Carla. Thank For you very only much po sa lahat ng 380. nagmamay. 260 lang po yan Ma'am guys. Elsa Juan, thank you very much po. Ma'am Judy. Oh. Opo. Color po ng drum car. Mm. Yellow. Love you po. Linda, good evening po. Linda Sofa. Ma'am, Ma'am thank you Pinky po. Garcia, thank you very much po. Ma'am Pinky Garcia, salamat po. Ma'am Grace Sibayan, salamat po. Tita Nempa Fuertes, thank you very much po. Thank you guys. Okay, sige lang. Marami-rami pa. Ma'am, thank you very much po, Ma'am Miriam Coronel, mine 2 pieces. 2 pieces. Thank you very much po. Thank you po. Yan guys. Oh. Ma'am Vicky. Oh, Tita Nancy salamat Vasconcello. po. 4 guys ha. Salamat po. Ma'am Irene Dasupan, thank you very much po. Ma'am Irene Pasqua, salamat po sa pag-mine. Yan, Ma'am oh. Joyce, thank you very much po. Mine Carla po, 380 Ma'am pesos. Francisca, yan, thank you very Bagtag. much po. Mine Carla po, for only 380 pesos po. Ayan, Less guys. 120 po yan sa may mga VIP card po. Ma'am Vicky, salamat po sa pag-mine. Ayan, grabe naman And dito. Ma'am Cora Santiago, salamat po. Carla's beauty is an epitome of perfection. Wow. Epitome. Ay, paano bang tamang pronunciation? Epitome. Grabe. Grabe, superlative degree. Ay, grabe. 360 degree. Ang ganda. Oh Perfect. my God. Grabe naman po. Grabe naman guys, oh. Perfection, grabe. Dala lang po yun ang ating lighting po. Oy! Yes. And also, And also, Gluta White. Yes, White. yes. Abangan nyo guys, malapit na po kayo sa mag-restocking. Yun, ay naku guys, ako po guys ang ano na din. Na-excite ako guys sa ano. Thank you po guys, mine Carla po for only 380, less 120 po sa may VP card. 33 pieces lang po ito guys. So una na lang. Yun. Ilan Let's to? go. 33 pieces. Yan. 33 lamang po ito. Paunahan na lang po sa mga gusto pong mag-mine. Sa mga nakapag-mine po ng letter J kanina, pwede din po kayo mag-mine na itong letter C. Yes, of course. Itabi nyo guys. Para remember siya ng ano, jump car po guys. Mm. JC. JC. Maganda talaga si Baby C. Si Baby C. BBC. Let's go. 380 pesos guys. Mine Bagtag po. Bagtag guys. Mine po, mine Carla po for 380 pesos. Ma'am Alma, thank you very much po sa pag-mine. Thank you po, Ma'am Ma'am Alma. Monica, thank you very much po. Yes po. Si Ma'am Sheila Manalo nagdala 2 pieces. Thank you very much. Salamat Paubos na po. Sige po. Main lang kayo kasi paubos na. Paubos na po Paubos na guys. po. From 33 down to paubos na po. Kaya yun. Let's go guys. Para pa natin guys yung mga nag-ano. Sabi guys, kung di nyo na... Carla na lang po available na. Sold out na po yung Joms na code. Sayang. Opo. Joms, ang fresh naman ng ago mo. Paano man na po ako? Guys, naligo din naman ako guys. Ano na siya, nag-take a bath na siya. Nag-take a bath na po ako guys. May shower na. Mm. Brush na din. And nagluta soap. Nagluta soap, syempre. Hindi natin yan pwedeng ano guys. Lagpasan ng gluta soap na yan sa isang araw. Legit. BBC. 33 pieces lang po. Oo, Opo. 33 lang. Okay, na sold out na tayo. Oh my God. Thank you very much. Ay, Tatlo din sa Facebook, at least. Ah? Tatlo sa Facebook. uy, may tatlo sa Facebook. At least meron. Okay Kasi na meron, meron. go pa rin.